So hello guys, mag-lotion na ko yan na cocktail anay. Ako gihap guys. Kay ano ako guys. Kami kasi papalotion ni mama kay para diri kami mag-itom. Oo guys. Oh no! Oh no! Oh no guys! Ow, papa! A recipe sa poop! Guys, tak lang. Tapos guys, Nakakadil kasi niya guys. Ano guys? Guys, tapos na ako guys mag-lotion. ow guys! Tapos mag-lotion. Bye!